जय शंकर। आजी नवमी तिथी प्रतिपदाधोरनु आम्ही ऐकत आयल्या ती देवी दुर्गा गल्या नवदुर्गा रूपाच्या काण्यो. The stories of the 9 forms of Devi Durga. Today is the final day, the 9th day of the auspicious festival of Navaratri. On the 9th day, the Devi is worshipped as Devi Siddhidatri. पूर्वं यदा ब्रह्माण्डस्य रचना न अभवत् तदा अन्धकारमये अन्तरिक्षे आसीत् केवलं शक्तिः. एषा आदिशक्तिः देवी कूष्माण्डा भूत्वा तस्याः प्रसन्नस्मितेन ब्रह्माण्डस्य रचनां कृतवती. अनन्तरं सा तिस्रः दिव्यशक्तिः महाकालीं, महालक्ष्मीं, महासरस्वतीं च सृष्टवती. ताभ्यः उद्भूताः त्रिदेवाः ब्रह्मा, विष्णुः, शिवः च. अनन्तरं सा ब्रह्मदेवाय सृष्टिरचनस्य, विष्णवे स्थितिस्थापनस्य, शिवाय च विनाशस्य कार्यभारम् अयच्छत्. शिवः सर्वाः सिद्धिः प्राप्तुम् ऐच्छत्. सिद्धिः नाम विशिष्टं सामर्थ्यम्. अतः दीर्घं तपः आचर्य सः देवी शक्तितः सर्वाः सिद्धिः प्रार्थितवान्. देवी शक्तिः देवी सिद्धिदात्री रूपेण प्रकटिता. देवी सिद्धिदात्री शिवाय 8 सिद्धिः अयच्छत्. अतः देव्याः एतस्य रूपस्य नाम सिद्धिदात्री, या सर्वाः सिद्धिः ददाति. ब्रह्मदेवः सृष्टेः रचनं कृतवान्. परं स्वस्य इच्छानुसारं सः सृष्टेः विस्तारं कर्तुम् असमर्थः अभवत्. अतः सः महादेवस्य आराधनां कृतवान्. तं तपसा प्रसन्नं कृतवान् च. तदा शिवेन तथा च देवी शक्त्या सिद्धिदात्रीरूपेण उभाभ्यां मिलित्वा ब्रह्मदेवाय अर्धनारीश्वररूपस्य दर्शनं दत्तम्. अर्धनारीश्वररूपे अर्धशरीरं शिवस्य, अर्धशरीरं च शक्तेः. पुरुषः प्रकृतिः, नरः नारी. द्वयोः ऐक्यस्य दर्शनेन ब्रह्मदेवः प्रजानिर्माणस्य प्रेरणां प्राप्नोत्. अर्धनारीश्वररूपं नरनार्योः समानतां दर्शयति. विश्वे उभे मिलित्वा कार्यं कुरुतः. शिवः संकल्पं करोति, शक्तिः तं सिद्धं करोति. यदा वयं कस्मिन् अपि कार्ये सफलताम् इच्छामः तदा कार्यं सिद्धं कर्तुं सामर्थ्यं ददाति सा सिद्धिदात्री. देवी सिद्धिदात्री
विकसितपद्मे उपविशति। चतुर्भुजा सा हस्तेषु शङ्खं चक्रं गदां पद्मं च धरति। तस्यै देव्यै सिद्धिदात्र्यै नमः। Devi Siddhidatri is the bestower of accomplishments, siddhis. When we pray to her, what should we ask for? Are we seeking supernatural powers? What could siddhi mean for us? Remember, children, we all are gifted in some way. Each one of us has some skill, some talent. You may be good at a particular form of art, or you may be very good at planning things. You may be good at, say, looking after someone at home. Calmness, patience could be your special strengths. The divine Shakti has already endowed each one of us with something special. Whatever be our skills and talents, if we wish to seek expertise in them, then we have to put in efforts. Now think, could putting in efforts to gain excellence in something mean seeking siddhi in that kshetra? In that field? How do you think the divine will help you in accomplishing this? Can you get something just by praying? Ponder over the story I have narrated and see what are the different ideas you get. Explore different points of view. Let that vimarsh happen. We have heard the stories of the 9 forms of Devi Shakti that are called as Navadurga. To remember these names in sequence, we can chant the following lines. Prathamam Shailaputri cha Dvitiyam Brahmacharini Tritiyam Chandraghanteti कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः. We recite these lines as a part of the Devi Kavacha. A Kavacha is like a sacred armor that shields us from negative forces. Reciting the Devi Kavacha regularly protects us at all levels and secures the grace of the Devi. Lord Brahma himself told Rishi Markandeya that this sacred armor of the goddess is of great benefit to every being. Whatever calamity or difficult circumstance that one may be in, when we call out to her with devotion, she certainly protects us. Pujya Swamiji himself has taught us the Devi Kavacha, which you too can learn and recite regularly. 9 दिवसाच्या ह्या उत्सवांतू आमगेल मठांतू नित्य विशेष पूजा सेवा जाता आसता. नवरात्रींतू नित्य होम करताती. विशेष करून अष्टमीक दुर्गा होम आणि नवमीक चंडिका होम करताती. तशीची कुमारिका पूजन करताती. Navaratri is the worship of the feminine energy. So little girls up to the age of 9 are worshipped as forms of the goddess and given gifts.
तशीची नवमी तिथीक आयुध पूजा जाता. Weapons are worshipped. This is to celebrate the victory of good over evil. Ayudha also means tools and instruments. So artisans and craftsmen keep their tools in front of the goddess and seek her blessings. आम्ही आमगल देवीगल आराधन करता असताना मठांतू आमगल सगळ्यांगल खातीर संपूर्ण समाजा खातीर विशेष प्रार्थना जाता असता. शिराली मठांतू देवी श्री भुवनेश्वरी माते गलो आणि कार्ला मठांतू देवी श्री दुर्गा परमेश्वरी माते गलो. नित्य नूतन अलंकार पळोवन मन प्रसन्न जातने. आजी देवी दुर्गा परमेश्वरी माते गले दर्शन घेवया. तिगल हातांतू विविध आयुध असती. आमी तिक सांगया आमी खंयचे एक कार्य करू घेतल्यारी ते ओजस्वी जावन करतली. We will work energetically and with enthusiasm. But when we are doing any good task, she, with all her weapons, has to protect us from negative forces. अशी प्रार्थना करूया. शूलेन पाहि नो देवी, पाहि खड्गेन चाम्बिके, घण्टास्वनेन नः पाहि, चापज्यान्निस्वनेन च. Over the last 9 days of this auspicious Navratri period, we heard stories dedicated to each Devi in this special Kallolaha series. But the joy of Navratri is incomplete without celebrating Vijaya Dashami or Dasara. So I shall see you tomorrow with a special episode on Vijaya Dashami. Punar Milama. Jai Shankar.